حزي حيالة تقامو سلفي هاب لعل حوحات زقمعة هاب كتما ماجو يكايدلهم تقراين حوحاتن كاختم مديوم مزبل سفح زبالاتن تان حزنا لنا هاي تقيتات تواسفة أبال مأخلاي كوميتي حوحاتن نبر حلافي دحنة إتيوبيان زنبرة أسمر خمزات ويقلت اللهم فيدرالي بوليس ناب مقدام اتاو جمير اللهم سراز حوحات بورد مرتعم قدايو تلاعي متاوهيلو ناب قنج إز اتولي كونن كبلون تفلالي رؤيتوتاتي لحلو اللهم نايزولون كالوت حدشتين نقدسن حابريزاتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا زينا نادما سبسكرايب بمقوار كتزكتاتو بخبرنا عدوم حزي عابي سلماو بسلفي عاب كتما ماجوي كايدلهم عرسا محدراه بمولوتا تكبر زلا بحتاويتن عاب نتاويتن زوادو تقراي ندبروتون زقاوم سلفي عاب كتما ماجوي كايدلهم مقوام زعلمم عابي سلماو سلفيو لومي شوعات قنبت كلتشن عصر شوعات عام تمرت عاب كتما ماجوب زكايدلهم سلازي ملا حزب تقراي نقوام حزب رايا بمدقافن عصرو بمسعابن حالاما مسوات دقو زخونه عرسا محدارو يرقاقت صرع عرسا محدران زخونه ببجلة نحوارو نوجد حدنة تجرين حزبان وحسي جبرن كالوت زبلو جرحات حزوم عب جدناتات كتما ماي أو بتسامحهم يوم أيام بلو أيام بلو أيفا عني أيام بلو أيام بلو هنا تيفا عني هنا تيفا عني أيام بلو أيام بلو هو كتيفا عني هو كتيفا عني أجر كتيفا عني أجر كتيفا عني أيام بلو أيام بلو أيام بلو أيام بلو بدكتور دبرتون دبر ميكائيل تمرح فنجان وهات أيوكرنا بتوسهون بشبه هربينياتنا سدرا سواتنا نبطر عقمنا نتكبر شغط دوي بل كمون كما بيوم من حلال ناس تنكب فنجان قتلة أي عقسن أيام بلو بجلة ملكي أول على هزبرا يا سعودة تحتار كرافن مثلا هزبرا الزرق المقلة دبرتون هريانا بعد هريانا هريانا سلاميو سلاميو هريانا هريانا سلاميو سلاميو حانت تقاي حانت تقاي نحادة متي كي عندك سمع متى نحن هزور كورجاشنا أما حنانا أزوانو تجرنا أيتها أفتكروس لما ترمناته دون دولة تنايس كهونا دون جرنا أما أزوانو تجرنا لأن حناني تجرنا يأكل كورج هذول أما ترمناته سيدنا وزنا
ጌታቸው አሰፋ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓትን ነበር ሓላፊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣስመራ ኣትዩሎም መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ንውድብ ህወሓት ካብ ምዝገባ ንሓዋሩ ሰሪዘዮ ኣለኹ ንብረት እውን ተወሪሱ ንመኽፈሊ ዕዳ እቲ ውድብን ተረፎ እንተሃልዩውን መምሃሪ ሲቪክን ዛዕባ መረፃ ንክውዕል ወሲነ ኣለኹ ኢሉ ብዕሊ ኣብ ዘፍለጠሉ ማሊ ጉንበት 6 2017 ዓም ተብረት ኣይተ ጌታቸው አሰፋ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኣስመራ ከም ዝኣተው ፍልፍላት ሓቢሮም ኣሎም زر أتأتأت وأمز ملكت حاتتنا يوم في الفلاتنا لما عن 4 كو براما جيروم بمكينا كم زخدون حكمنا كم زخد زلو 5000 نجيرومنا مسوا ما كندين إن منن نيروميلنا نزحاتتنا يوم حتى جن ملسي أيرخبنا ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ፌደራል ንምሕላው ተወሳኺ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ መቐለ ምእታው ጀሚሮም ብ6 ባሳትን 7 ፓትሮልን ዝተጻዕኑ ተወሰኽቲ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ማል ዕለት 6 ጉንበት 2017 ዓም ተምረትዮም ናብ መቐለ ዝኣተው እንትኾኑ ሎም እውን ቀጽሉሎም ፌደራል ፖሊስ ድሕረ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ትካላት ፌደራል ዝኾኑ መዕርፎ ነፈርቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቴሌኮምን ባንክን ኣተኣማማኒ ሓለዋ ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጥሎም እቲ ምንቅስቃሴ ፌደራል ፖሊስ ብስምምዕነት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ከም ዝመጻውን እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት مسراز حوحات ببورد مرزع قداي تلايمو تواهيلو ناب قنص تولي كونن كبلو استفلاليو تغارو ريتو من هاو يركو بورد مرزع قداي حق يزغبر زلوم حزوون جن بوليتيكاو لزب سفي حبوتالوم منغستي فيدرال نوسانه زبورد حزو صباح انت زي فصمكو وزبل اي مسلنن قدم كبل بورد مرزع حوحات نسلسته وارح بوليتيكاو مقسقاس خيغبر اگيده يلخو اب زبللون منغستي فيدرال اب قداي غزاو ممحدار مس حوحات لازبت عزيبنا ينام وأجن حوحاتون نزي كم ولع مخنيات ريوم ناقل عجونة زمر حي مثلاً ولا قا قليل معوالا يخون حزقون ناب بوليتيكا ولزبيخ التزل وزبلم نبر غازيت انيا BBC دستا قبر متن قدمون بحوقا مسعب يحمد الناترخبو الرخيصم ومبر دحرو علي بريتوريا ناب قلوس بوليتيكا ولزبيخ التانيربوم زون قدا حقاو نتحوحات كاب قدا حقي نلعليو عشماقلتي بريتوريا تحاوسمو بلزب كخيد يلي زعمن كبل تي غازيتنيا غليصلهم ትግራይን ህዝባዊ ወያን ሓርነት ትግራይን ከኽትሙ ድዮም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ህወሓት ብፍሉይ ኩነታት ከም ውድብ ዳግማይ ተመዝጊቡ እኳ እንተነበረም ግቡእ ክፍፀም መስለዚ ከኣለ ብምዋል ካብ 5 ጉንበት 2017 ዓም ተምረት ጀሚሩ ካብ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ሰረዞ ኣፍሊጡሎም እዚ ኩነታት ናበይ ኮን የምርሕ ይኸውን ዝብል ድማ እናዘራረበ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓድሽ ፖለቲካ ውድብ ሒዙ ከም ዝቀላቀል ክግለጽ ጸኒሕሎም እቲ ኣብ መስርሕ ምዝገባ ዝርከብ ሓድሽ ፖለቲካ ውዳበ ሊበራላዊ ዲሞክራሲ ፓርቲ ትግራይ ብዝብል ኣማራጺ ስም ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ህወሓትን ምትካ ዝዓለመ ይመስል እዚ ድማ እቲ ትግራይ ንኣስታት 40 ዓመታት ክትመርሐሉ ጸንሐት ስነ ሓሳብ ወያናይ ዲሞክራሲ ክትክእ እዩ ዘማዕዱ ዘሎ ሊበራላዊ ዲሞክራሲ ከም ስነ ሓሳብ ኣብ ዓውደ ቁጠባ መንግስቲ ዘይቆጻጸሮ ነጻ ዕዳጋ ንግዲ የሰጉመሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ ዘምህረ ሰይፈ ኃይሉ እቲ ሊበራል ዲሞክራሲ ብዝብል ዝጽዋዕ ስርዓት ኣመልኪቱ ንቢቢሲ ከምዚ ይብል ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ስርዓት ናብ ስርዓት ዘሎ ናይ ኣተረጓጉማን ኣተገባብራን ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኮይኑ ሊበራሊዝም ማለት ጥቕልለ ብዝበለ መልክዑ ነጻነት ሓርነት ፍላይ ናይ ውልቀ ነጻነት ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ቀንዲ ረቕሑ እዩ እቲ ስነ ሓሳብ ኣብ ትግራይ ተግባራዊ ንምግባር ይቀሊል ከም ዘይኾነ ይኣምን
كمو عينة سرعات التسقم هاجر حزباو تساتفو ዘተኣናግድን ዲሞክራሲያዊ መረፃን ስዒሩ ብዝመፀ ውድብ መንግስቲ ዝቃወም ኮይኑ በአሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም ዝድግፉ ክብርታት እውን ዘተኣናግድ እዩ። እቲ አንጻር ናይቲ አተሓሳስባ ኣብ ምብራቅ ዓለም ከም ሩስያን ብከፊል ድማ ኣብ ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት ዝምራሓሉ ስነ ሓሳብ ማሕበርነት ዴሰነት ኮይኑ ኣብ ብዙሓት ሃገራት መልካዊ ስርዓት ፈጢሩ ይርከብ። እቶም ኣብ በረኻታት ትግራይን ኤርትራን አንጻር ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቃለሱ ክልቲኦም ውድባት በዚ ፀገማዊ አተሓሳስባ ስለዝምርሑ ብምልካውነት ክጽርሑ ይስምዑ እዮም። ኢህወደግ ሕወሓት ብውስን መልክዑ ካብቲ ካብ በረኻ ሒዝዎ ዝመፀ ስነ ሓሳብ ፍንጭት ብምዋል ኣብ ኢትዮጵያ ብተዛማዲ ድሓን ዝኾነ ነፃነት ከተኣናግድ ፀኒሑ እዩ። ብምዃኑ እውን ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ሓውሲ ነፃ ዕዳጋ ዘሰጉም ልምዓታዊ መንግስቲ ኣውጁ ሓሙሽተ ዙርያ ሃገራዊ መረፃታት ከም ዝካየድ ገይሩ እዩ። ከም መጠን ሃገር ከምኡውን ተሰጉምካ እኳ ውሽጣዊ ውድባዊ ባህርያት ሕወሓት ግን ካብቲ ምልካውን ስውራውን አተሓሳስባ ወያና ዲሞክራሲ ኣይወፅን ተባሂሉ ክንቀፍ ይስማዕ እዩ። እቲ ናብ ፀገማዊ አተሓሳስባ ዝዘንበለ ርዕዮተ ዓለም ወያና ዲሞክራሲ ብፍላይ ኣብታ ክልል ነፃ አተሓሳስባ ከይሰፍን ማሕለኻ ኮይኑ ካብ ኣባላቱ ሓሊፉ ከም ማሕበረሰብ ቆሪንካ ንምቁፅፃር ኣብ ገብሪ ውዕሉ ተባሂሉ ብሰፊሑ ይንቀፍ እዩ። ብ1967 ኣብ በረኻታት ደደቢት ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ብቐፃሊ ክመቃቐለ ፀንሐ ውድብ ሕወሓት ድሕሪ ኩናት ትግራይ ዘጋጠሞ ኩነታት ግን ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ዘስዓበ ይመስል። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ክልል ብተዛማዲ ዝሓሸ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ባይታ ኣስፊሑ ተባሂሉ ይግለጽ እዩ። ካብ 2 መጋቢት ጀሚሩ ድማ ምስ ምምሕዳሩ ካብ ስልጣን ተኣልዩ። እቲ ምስቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣፍልጦ ክከላላ ፀንሐም ነበር ኣመራርሓ ሃርድኮር ኣብ መወዳእታ ብዕጡቃት ተደጊፉ ናብ ስልጣን ዝተመለሰ እኳ እንተመሰለም መንግስቲ ፌደራል ሕጋዊ ሰውነቱ ክሰርዝ ምግባሩ እትርክቦም ናበይ ከም ዘምርሕ ገና ቀፂሉ ዝረአዩ። እቲ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ተሸይሙ ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ኣብ ትግራይ ጀሚሮዮ ዝብሎ ዘሎ ለውጢ ኩሉ ዓቕሙ ከም ዝቕፅሎን እቲ ናይ ገበናት ኢምፓየር ዝበለ ጉጅለ ንምፍራስ ከም ዝቃለስ ብፍላይ ንቴሌቭዥን ፋና ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ተዛሪቡሎ። እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ካብ ስልጣን ዝተኣለየሉ መንገዲ ዝነቅፍ ገለ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ነቲ መንግስቲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ከይተረፈ ናብ ቦትኡ ክመልሱ ምዃኖም ዝሕበረ ፅንፅንታ ኣሎ። ኣዛዚ እዝ ምዕራብ ሓይልታት ትግራይ ሜጀር ጀነራል ምግበይ ሃይለም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ ወታደራዊ መድረክ ተረኺቡ እዚ ሓራ መሬት ባህ ገለባ ዝበሃል እንታይ እዩ ንትግራይ ከምዚ ዓይነት ከፋፋለ ኣጀንዳ ኣየድልያን ክብል ተቃውሞ ኣስሚዑ። ንሱ ካብቶም ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመሓደር ግዚያዊ ምምሕዳር ክትዓራር ኣለዎ ዝብል ርእቶ ዝነበሮን ጌታቸው ብሓይሊ ማሕተም ኣሕዲጎም ክብል ዝኸሰሶም ሰባት ሓደ እዩ። ካብ ሕወሓት ተፈንጭሎም ዝወፁ ሰባት ብሊበራላዊ ስነ ሓሳብ ዝምራሕ ሓድሽ ውድብ ምምስራቶም ካብ ወያናይ ዲሞክራሲ ርሒቕካ ምኻድ ከም ዘሎም ብንጹር ዘመላኽት ይመስል። ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ እትን ዘበናት ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኮይኖም ሊበራሊዝም ብዝብል ብትሪ ክነቕፉ ፀንሑ ሰባት ናይ ብሓቂ ተለዊጦም ድዮም ዝብል ጥርጣሬታት ግን ብዙሓት ዘልዕልዎ እዩ። ካልኣይ ድማ ንሕወሓት ካብ ዝርዝር ሕጋዊ ውድባት ኢትዮጵያ ከም ተሰረዘ ይግለጸሎ። ሕወሓት ኮነ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ መግለጺ ኣይሃብሉን ዘሎ። እዘን ካልእን ኩነታት ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ሓጓፍ ከም ዝፈጥርን ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኸ እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘስዕብን ሻቅሎት ፈጢሩ ይርከብ። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ደኣማት ሚድያን ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ነቲ ሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰላም